الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری موت و زندگی، ہماری بیماری اور شفایابی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع اور اطاعت میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اسلامی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مناسبت سے کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. پچھلے دو جمعے میں اللہ کے رسول کی ذات کے حوالے سے آپ کی اطاعت کے تقاضے کیا ہیں اور اصل محبت کسے کہتے ہیں، ان تعلق سے آپ نے سنا. آج کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کیا جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر جو کلمہ گو مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن دل میں ان کی عظمت کا احساس اس لیے نہیں ہو پاتا ہے کہ صحیح طور پر اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے. کوئی آدمی ہمارے سامنے آتا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یوں ہی سادہ انداز میں آتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے، بس ایسے ہی عام سا رویہ. جب بغل میں ہمارا کوئی جاننے والا بتاتا ہے یہ فلاں صاحب ہے، یہ وہ ہیں، بڑا نام ہے، یہ وہ ہیں، تب جو آدمی جن کا نام سنا رہتا ہے کہ اچھا یہ والے ہیں، تب چوکتا ہے تو دوبارہ سلام کرتا ہے، دوبارہ صحیح سلام کرتا ہے، اچھا اچھا معاف کیجیے گا ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. تو یہ تو ہمارے رات کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے. بہت سارے لوگ ہم صرف نام سے جانتے ہیں لیکن ان کے کام سے ہم نہیں جانتے. اسی وجہ سے جب وہ سامنے کبھی آ بھی جائیں عام حلیے میں تو نہیں سمجھا. اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بھی جاننا اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ پہ ایمان لانا. بغیر آپ کی عظمت کا، آپ کے بارے میں جانے ہوئے آپ کی قدر و قیمت، آپ کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھے گا. اس لیے اللہ کے رسول کے مقام و مرتبے کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب جانے گا اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے ہاں بیداری پیدا ہوگی. اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بھی بیان کیا اور خود اللہ کے رسول نے اپنی زبانی بھی بیان کی. حدیث مبارکہ میں وہ چیز مذکور ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، اس میں بھی ایک بڑے مقام کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ایک بڑے مرتبے کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ اعجاز، یہ تمغہ کسی اور نبی کو نہیں ملا
اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے, پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جس طرح سے اللہ نے کہا اللہ رب العالمین ہے, وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اپنے نبی کو کہا ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس کے پہلے کسی نبی کو مقام نہیں تھا کہ پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہو, تمام جہانوں کے لیے, چاہے وہ انسانوں کی دنیا ہو, پوری دنیا سے ایک تو یہ پوری دنیا جس میں آبادی بستی ہے, ایک الگ الگ آپ جوڑ لیں انسانوں کی دنیا, جناتوں کی دنیا, جانوروں کی دنیا, کیڑے مکوڑوں کی دنیا, پرندوں کی دنیا, چرندوں کی دنیا, جاندار کی دنیا, بے جان کی دنیا, ہر اس چیز کی دنیا جس کے یہاں احساس ہے اور جس کا احساس نہیں ہے. آپ غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی, تمام مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ احکام ایسے اللہ کے رسول نے صادر کیے کہ دیگر مخلوق کی اس میں ضمانت اور ان کے لیے رحمت ہے. اب ایک دو واقعے آپ کے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ احساس ہمیں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول, کہ آپ رحمت ہیں, آپ نبی ہیں. دیگر جو مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا احساس رکھا تھا, انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں ہمارے, اور اپنا قضیہ, اپنا فیصلہ حل کروانے اللہ کے رسول کے پاس لاتے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ یہ رحمت ہے, یہاں مجھے حفاظت کی گارنٹی ہے. جانوروں نے بھی آ کر کے اپنا مسئلہ رکھا. ہم انسان بڑے جری ہیں کہ ہمارا جب اختلاف ہوتا, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ہم اللہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے نبی ہیں, آپ کی اطاعت میں, آپ کی بات ماننے ہی میں نجات ہے, اختلاف کا حل بھی اسی میں ہے, یہ مانتے ہیں لیکن عمل سے ثابت نہیں کرتے. ایک جاندار ایک جانور جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں, وہی سمجھتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہاں میرا مسئلہ حل ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو جعفر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے, وہاں گئے تو سامنے فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمل, ایک اونٹ کو دیکھا, فجرجر وظرفت عیناہ, وہ اونٹ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی وہ رونے جیسی آواز نکالی اور اس کی آنکھیں بھر گئیں. اللہ کے رسول کے پاس گئے, اس کے کوہان کے پاس ہاتھ سہلایا, کان کے نیچے کندھے پہ ہاتھ سہلایا, اور اس کے بعد پھر وہ بتانے لگا اپنی پریشانی اس نے بتائی. بعض موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا, ان کی باتوں کو آپ نے سمجھا, جانوروں کی باتوں کو شکایت کی کان کے پاس لا کر کے سر کو, اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے سنا, پھر کہا من رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا مالک کون ہے, یا لمن ھذا الجمل, کس کا اونٹ ہے. اس کے بعد جس انصاری کے باغ میں تھے وہ انصاری آئے, صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے, میں اس کا مالک ہوں. تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا, افلا تتقی فی ھذہ البہیمہ التی ملکک اللہ ایاھا, تم ڈرتے کیوں نہیں اس جانور کے بارے میں, اس بہیم, یہ جو چوپایا ہے, اس کے تعلق سے تم اللہ کا خوف کیوں نہیں پیدا کرتے, ڈرتے کیوں نہیں ہو اس کو جس کا مالک اللہ نے تمہیں بنایا ہے, تمہارے ماتحت جس کو کر دیا ہے, تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. یہ تمہارا شکایت کر رہا تھا, تشکو الیہ انکا تجیعہ وتذعبہ, اس نے مجھ سے شکایت کی ہے تمہاری کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تھکا دیتے ہو کام کرتے کرتے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے روایت میں آتا ہے کہ اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا. یہ صحابی نے خود ہی کہا اللہ کے رسول اب میں ایسا نہیں کروں گا. تو یہ ہے ہرنی آ کر کے شکایت کر رہی ہے. ام سلمہ بیان کرتے ہیں, سنن طبرانی کی حدیث ہے, حلیۃ الاولیاء میں بھی واقعہ مشہور ہے کئی سندوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں, ام سلمہ بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے رسول گزر رہے تھے صحرا سے, اتنے میں ایک آواز ہے یا رسول اللہ. آپ نے نظر گھما کے دیکھا تو کوئی نہیں, کوئی انسان دکھائی نہیں دیا. پھر دوبارہ جب غور کیے تو پاس میں ایک ہرنی بدھی ہوئی تھی, ایک پیڑ سے ہرنی بدھی ہوئی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس آئیے. تو اللہ کے رسول گئے, پھر اس نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھے ایک کسان لا کر کے باندھ دیا اس میں, اور اس ٹیلے کے پیچھے, پہاڑی کے پیچھے میرے 2 دودھ پیتے بچے ہیں, نوزائیدہ بچے ہیں دودھ پیتے, ان کو دودھ پلانا ہے, ابھی پکڑ کے لا کے ہم کو باندھ دیا ہے. تو آپ جو ہے ان سے کہہ کر کے مجھے چھوڑوا دیجیے اور میں جا کر کے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں گی بچوں کو دودھ پلا کے. اللہ کے رسول نے کہا سچ کہتی ہو, مطلب آ جاؤ گی؟ تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے اسے رسی کھلوائی, اور وہ جا کر کے دودھ پلا کے آ بھی گئی. اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں, اور وہ بھی جو لا کر کے باندھا تھا انتظار کر رہے ہیں دونوں. اور آیا پھر اللہ کے رسول نے خرید کر کے آزاد کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا, لیکن خرید کے آزاد کر دیا. جاتے ہوئے وہ رقص کرتی ہوئی گئی,
मटकते हुए, जैसे नजाकत होता ना खुशी में, उछलते हुए गई और कहा कि मैं कलमा भी पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और खुशी से उछलती हुई गई। तो ये सब रवायतों मिलता है कि वो लोग आके कदर कीमत जानते थे, जानवर तक अपना कजिया, अपना फैसला अल्लाह के रसूल के पास ला रहे हैं। हम इंसान कितने भोले हैं कि हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ होता है अपने, जबकि उसका हल मौजूद है, नबी की जिंदगी में मौजूद है, आपकी सुन्नतों में मौजूद है, हम नहीं ले जा पाते। आप बताइए, हम भले या वो भले? हर कोई पहचानता है कि आदमी, अल्लाह के रसूल कहते थे आज भी मैं उस पत्थर को पहचानता हूं। नबी बनाए जाने के पहले भी लोग पहचानते कि नबी है। कुछ सिफा अल्लाह तबारक तआला ने इल्हाम कर दिया था चीजों के दरमियान। अल्लाह के रसूल ने कहा मक्के में आज भी मैं उस पत्थर को पहचानता हूं कि वो जब मैं उधर से गुजरता था मुझे सलाम करता था। नबी बनाए जाने से पहले वो सलाम करता था। अब मैं नहीं समझ पाता था कि मुझे सलाम क्यों कर रहा है, बाद में पता चला है जब नबी बनाए जाने के बाद ये सलाम। आज भी उस पत्थर को पहचानता हूं। और वो वाकया किसको नहीं मालूम है, जब आप 12 साल के अबू तालिब के साथ मुल्क शाम के तिजारती सफर पे थे, और उसके बाद जो ईसाई आलिमों ने कहते क्या वापस किया था कि ये नबी आखिरी नबी का इंतजार है, यही है वो। हमने अपनी किताबों में देख लिया, सारी निशानी मौजूद है। यहूदी भी इंतजार कर रहे हैं आखिरी नबी का, चाहते उनके दरमियान से है। अभी जैसे निशानी देखेंगे, एक तो ये मोहर नबूवत देखी थी कंधे पर, उसे पहचान गए, और दूसरा यही जो उनका वादी के जितने दरख्त थे वो हल्के से झुक गए थे। ये किसी के लिए नहीं झुकते, ये सिर्फ नबी के लिए झुकते। हम इंसान नहीं झुक पाते, अना में अपनी बात ऊपर रखते हैं। इख्तिलाफ का हल मौजूद होने के बाद, नबी की बात आ जाने के बाद, ये नबी की बात है, नबी के कौल है, नबी का अमल है, हम उसमें अपनी अना को बीच में ला करके हम हमारे मनहज से खिलाफ है, हमारे मसल के खिलाफ है, सोचेंगे, गौर करेंगे, ठीक है बताएंगे। ये जो हमने गवाही दी है रिसालत की, उस गवाही के खिलाफ है। ये जो नबी का मकाम है, उस मकाम की तौहीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शजर हजर पहचानते हैं, और वो सारे पैर झुक गए थे वादी के। उसने बताया, ईसाई आलिमों ने बताया कि ये सिर्फ नबी को सलामी देते हैं और किसी को नहीं देते। वही पहचान कर कहा वापस कर दिया, उन्होंने वापस कर भी दिया। अबू तालिब ने एक गुलाम के साथ वापस कर दिया, उनको मक्के ले जाओ। तो नबी का मकाम व मर्तबा, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, वो उनमें से कुछ लोग नहीं पहचान पा रहे, बाकी लोग। आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप खातिमुन नबिय्यीन है। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी खुसूसियतें दी गई, बहुत सारी आप पूरी दुनिया वालों के, पूरे नबी के इमाम सय्यदुल अंबिया जिन्हें कहा गया, इमामुल अंबिया जिन्हें कहा गया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है कि आप इमामुल अंबिया भी हैं, आप सय्यदुल अंबिया भी हैं। और आपके ताल्लुक से हम शुमा पे छोड़िए, अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक तआला ने तमाम अंबिया से दुनिया में आने से पहले ही इकरार लिया। वअख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह तबारक तआला ने सबसे मुआहिदा लिया तमाम नबियों से कि मैं अगर तुम्हें नबी बनाऊंगा, किताब व हिकमत की तालीम दूंगा, और तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा नबी आ गया, वो नबी जो तुम्हारी तस्दीक करे, तुम पर भेजी गई किताब की, शरीयत की अगर तस्दीक करे, लतु'मिनुन्ना बिही, तुम सबको जरूर उस पर ईमान लाना पड़ेगा, वो लतंसुरुन्ना, और उसकी मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद अक़ररतुम अला ज़ालिकुम, तुम गवाह इसमें लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क़ाल इकरार किया, मदद करनी पड़ेगी, फिर इकरार लिया, इकरार कर लिया तुमने और इस मुआहिदे को मान लिया। क़ालू अक़ररना, उन्होंने तमाम नबियों ने कहा कि हाँ हम मानते हैं, मुआहदा करते हैं कि अगर आ गए नबी तो हम उन पर ईमान लाएंगे, उनकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा तुम भी गवाह रहना इस बात का, मैं भी गवाह हूं। अब देखिए, जिस नबी के बारे में तमाम नबियों से मुआहदा लिया गया कि अगर तुम्हारी मौजूद नबी आ गया तो तुम्हारी नबूवत खत्म, तुम्हारी शरीयत खत्म, वही रुक जाएगी, थम जाएगी, कट जाएगी, अब तुम्हें उस नबी पर ईमान लाना है। यही तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गया, गालिबन हज़रत उमर के हाथ में तौरेत का एक टुकड़ा देखा था, रुका तो कहा क्या है, कहा तौरेत का टुकड़ा पढ़ रहा हूं। तो थोड़ा सा अल्लाह के रसूल उससे डांटे भी, तंबीह भी किए कि ये तो तौरेत है, साहिब तौरेत भी अगर आज आ जाए, यानी हजरत मूसा भी अगर आ जाए, तो मुझ पर ईमान लाने के सिवा उनको कोई चारा ना होगा। एक नबी, अब नबी से बड़ा तो इंसान नहीं हो सकता, कोई इमाम नहीं हो सकता, किसी का मनहज मसलक, किसी का फतवा नहीं हो सकता। जब नबी को ये हुक्म हो रहा है जिस पर आसमानी शरीयत नाजिल हो रही है, जिस पर आसमानी किताब है,
अल्लाह के रसूल ने कहा उससे भी कोई चारा नहीं ढूंढने वाला निकला, कोई नबी को भी। ये तो आम लोगों को फिर क्या होगा, किसकी बात मानते हैं, किसकी बात सामने रख करके तावीलें करते हैं, चोर दरवाजे ढूंढते हैं नबी के हदीस को इनकार करने के लिए। तो नबी का मकाम व मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल हस्ती सारे मखलूक में अगर कोई है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के बाद। ये ईमान रखना जरूरी है। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहतिल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। ऐसे नहीं कहिएगा अल्लाह के बाद सबसे अफजल हस्ती अगर कोई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद बाकी लोगों का है। अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी को अपने पास नहीं बुलाया, शरीयत दुनिया ही में भेज दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, मेराज जो अता हुई सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला के पास। और इतना करीब हो गए कि हत्ता अस्मा सरीर अक़लाम, जिस कलम से लौहे महफूज में तकदीरें लिखी जा रही थी या तकदीर हमारे आगे लिखी जा रही थी, अल्लाह के रसूल ने उस कलम की चरचराहट और सरसराहट की आवाज भी हमें सुनी। इतना करीब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाया और वहां जाकर के नमाज तोहफे में दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इतना बड़ा मकाम व मर्तबा दिया कि अगर उसकी अजमत का एहसास हमें हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ऊपरी मोहब्बत होगी। आपकी बात मानने के लिए हम बेताब होंगे, एक हदीस के इनकार की भी जुरात नहीं होगी। उनकी अजमत का अगर एहसास हो जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुनिया की जिंदगी में बहुत सारा आपके साथ मामला है। उसके अलावा यही खत्म नहीं होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां भी मैदान महशर में भी सबसे आगे अल्लाह के रसूल ने कहा मैं औलाद आदम का सरदार हूंगा, सबसे पहले कब्र मेरी खोली जाएगी, सबसे पहले मुझे सिफारिश करने के इख्तियार दिया जाएगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल भी की जाएगी। आप मासूम ना हो लोगों के मामले में। मासूम का मतलब आपसे कोई ऐसी नफरत नहीं हुई कि आपको पछतावा हो कि हम जैसे और मैदान महशर में जब सारे लोग परेशान होकर के जाएंगे कि अल्लाह से कोई हिसाब किताब जल्दी कराए, हज़रत आदम के पास जाएंगे वो भी अपना कोई माजरत कर लेंगे, अगर नूह के पास जाएंगे वो भी माजरत कर लेंगे, सबको कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई चूक याद आ जाएगी। हज़रत इब्राहिम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा को बस नहीं याद आएगी बस, लेकिन फिर भी वो भेज देंगे कि अल्लाह के रसूल के पास जाओ, उनकी सुनी जाएगी। अल्लाह के रसूल ये जो मकाम महमूद जिसे कहते हैं कि सारे लोग अल्लाह के रसूल की तरफ भेजेंगे कि उनके पास जाओ, किसी और के पास जाओ, और कुछ लोग तो नाम लेके कहेंगे उनके पास जाओ, आज भाई आज उनके पास जाओ। अल्लाह के उनके तो मेरे पास लोग आएंगे फिर मैं सजदे में गिर पड़ूंगा और अल्लाह तबारक व तआला जोगन करेगा, इल्हाम करेगा मेरी तरफ उन अल्फाज के जरिए से मैं अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। अर्श के पास पाए के पास मैं सजदे में गिर पड़ूंगा। उसके बाद मुझसे कहा जाएगा मोहम्मद इरफा रासक सल्तूता इस बात सफ़ा कुल किस्मा, ऐ मोहम्मद सर उठाइए, कहिए सुना जाएगा, मांगिए अता किया जाएगा, सिफारिश कीजिए आज की सिफारिश कबूल की जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां एजाज हासिल होगा कि आपको सिफारिश का हक दिया जाएगा, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, सबसे पहले ही आपको सिफारिश करने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद आपको हौज़े कौसर अता किया जाएगा, वो हौज़े कौसर जिससे आप अपने उम्मतियों को पिलाएंगे, जो उसमें जाम होगा, जो उसमें एक शरबत कहने, आप शराब कहने से, हालांकि अरबी में शराब ही पीने की चीज को कहते हैं लेकिन उर्दू में दिमाग कहीं और चला जाता है लोगों का। शरबत कहने, आप उनकी शरबत अल्लाह के रसूल पिलाएंगे जो दुनिया की कोई शरबत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। उसके हुस्न खूबी का जिस अंदाज में वो बनाया गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा भी किया है कि आपको हौज़े कौसर अता करेंगे, वहां वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां अपने उम्मतियों को आप खिलाएंगे। हालांकि वहां भी कुछ लोग बदनसीब होंगे, वही लोग जिन्होंने दुनिया में नबी के मकाम मर्तबे को नहीं पहचाना था, वो बदनसीबी उनके वहां पीछा नहीं छोड़ेगी। जिन्होंने नबी के तरीके को छोड़कर ये चीज ठीक है इतने लोग कर रहे हैं, फला साहब ने कहा है, फला बुजुर्ग ने कहा है, फला बहुत मुत्तकी है, वो ये काम कर रहे हैं, कैसे गलत करेंगे, इस चक्कर में जिन्होंने नबी के तरीके को छोड़ा था उनको वहां से भगा दिया जाए। कुछ लोग लाए जाएंगे और नमाजी भी होंगे, ये भी याद रखें आप। अल्लाह के रसूल पहचानेंगे भी तो उनको आज़ाए वज़ू से पहचानेंगे। गुर्रम मुहज्जलीन कहा, आज़ाए वज़ू या वज़ू का तरीका जो इस उम्मत को बतलाया गया है, ये तरीका किसी और उम्मत को नहीं बतलाया गया था। पाकी का हुक्म था, बाकी और उम्मतों में भी, लेकिन ये तरीका जो तरीका बताया गया है ये तरीका सबसे अलग है। इसी से अपनी उम्मत को अल्लाह को पहचानेंगे। हौज़े कौसर पर देखेंगे कुछ लोग आ रहे हैं, फरिश्तों को धक्का मार करके पीछे ढकेल रहे हैं, तो कहेंगे आने दो, तो मेरी उम्मत के हैं, मैं पहचानता हूं। उसी से कि माँ जहां जहां पानी वजू के हैं वो चमक रहे होंगे, उस दिन आज़ाए वजू चमक रहे होंगे, तो पहचान लेंगे कि मेरी उम्मत के हैं। उसके बाद कहेंगे आने दो, तो मेरी उम्मत के हैं, मैं पहचानता हूं। तब कहेंगे फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल ला तदरी मा अहदसु बादक, अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते
कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या बिदअतें दीन में इजाद कर रखी थी। देखिए, वो मोहब्बत के दावेदार भी होंगे, वो आशिक रसूल भी होंगे, वो नमाजी भी होंगे, तभी तो पहचानेंगे अल्लाह के रसूल। लेकिन वो फिर कहेंगे दूर हटाओ, मुझसे दूर हटाओ, महरूम कर दिया जाएगा नबी की कुर्बत से, नबी के हाथ से जो हौज़े कौसर से पिलाया जाएगा शरबत, उससे महरूम कर दिया जाएगा। नबी कहेंगे इनको हटाओ यहाँ से। ये वही लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम जपा था, लेकिन आपकी अहमियत का और कदर व मंजिलत का एहसास दिलों में न होने की वजह से आपकी सुन्नतों से दिल चुराया था, आपके तरीके से हटे थे और एक नया तरीका दीन में इजाद कर लिया था जिसको नबी के तरीके से बेहतर समझ रहे थे। ये उसी का वहां अंजाम होगा कि वो वहां से तो हटाए ही जाएंगे, लेकिन कुल्लु बिदात जलाला वो कुल्लु जलालत फिन्नार के तहत हो सकता है वो चीज उन्हें जहन्नम तक पहुंचा दे। इसलिए कि हर बिदात को अल्लाह के रसूल ने हर खुतबे में कहा, हर खुतबे में, चाहे निकाह का खुतबा पढ़ा रहे हो, चाहे जुमा का खुतबा पढ़ा रहे हो या कोई खुतबा, हर खुतबे में ये चीज लाजमी शामिल करते थे कि सुनो हर बिदात गुमराही है और हर नई चीज बिदात है, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ये नतीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके से लोगों को बताते रहते थे। और ये बिदात नबी के मकाम व मर्तबे, जो मकाम है आपका, एक तरह से उस मकाम के खिलाफ है। नबी के मकाम व मर्तबा जिनके दिल में होगा, ये उसका तकाजा है कि हम अगर नबी माने हैं तो जितने तकाजे हैं हम उनको पूरा करें। उनकी अजमत का एहसास दिलों में हो कि उनसे बेहतर कोई नहीं, उनके तरीके से बेहतर कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई आइडियल नहीं, उनकी मोहब्बत से अफजल कोई मोहब्बत नहीं। मोहम्मद की मोहब्बत आन मिल्लत जान मिल्लत है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर नबी की मोहब्बत नहीं और आपके मकाम मर्तबे का एहसास नहीं तो सब कुछ बेकार है। चाहे जितना हमारे पास अमाल हो, चाहे जितना नेकियां हो, मोहब्बत नहीं है, आपकी अजमत का एहसास नहीं है और आपके मकाम मर्तबे को पर हम प्रोफाइल नहीं कर रहे हैं कि ये इंसानों में अब सबसे अफजल है, अल्लाह के बाद सबसे ऊपर आप ही की बात रहेगी। अगर ये चीज नहीं है और अमली तौर पर, जबानी दावे चाहे अमली तौर पर नहीं है, तो हमने नबी के मकाम मर्तबे को नहीं पहचाना, हमने हक ना अदा किया और ये चीज हमारी दुनिया की जिंदगी भी तबाह कर देगी और आखिरत की जिंदगी भी तबाह कर देगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नबी के मकाम मर्तबे को पहचानने की तौफीक दे, आपकी अजमत का एहसास हमारे दिलों में हो, उसके तमाम तकाजों को पूरा करने की तौफीक दे। नबी के तरीके जो हैं, नबी की सुन्नतें जो हैं, नबी के अहकामात जितने हैं, सबको खुशी खुशी कबूल करने, सब चीजों को सबसे ऊपर रखने की और दिल से लगाने की तौफीक दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।